लोगों, याद रखो, ये बेचैनी और ये इज़्तिराब जो तुम्हारे चेहरों से आया है, इसका इलाज दुनिया की किसी दवा में नहीं है। तुम सुकून ढूंढने निकले हो तो मोहल्लों और बैंक बैलेंस में क्यों तलाश करते हो किया? तुमने नहीं देखा कि जिनके पास सब कुछ है वो भी रातों को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं? असल सुकून तो इस वक्त तुम्हारे दिल में उतरेगा जब तुम अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी के ताबे कर दो। गे हमने सारी जिंदगी इस तगोदो में गुजार दी कि लोग हमसे राजी हो जाएं। हमने अपने अपनों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज कर दिया और नतीजा किया निकला कि ना लोग राजी हुए और ना दिल को करार आया। मैं तुम्हें बताता हूं कि सुकून का रास्ता कहां से गुजरता है। सुकून का रास्ता मसल्ला से होकर गुजरता है। जब तुम रात की तन्हाई में अपने मालिक के सामने झुकते हो और अपने गुनाहों का बोझ आंसुओं की सूरत में बहा देते हो, तो वो बोझ जो तुम्हारे सीने पर पहाड़ बनकर बैठा था वो एक लम्हे में खत्म हो जाता है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर कभी रास्ते की तकलीफों पर दिल नहीं हारता, बल्कि इसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी से खौफ और गम निकल जाए तो अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद कर लो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह बस जाए वहां फिर किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। हमने दूसरों की जिंदगियों में दखल देकर और हसद की आग में जलकर अपना सुकून खुद बर्बाद किया है। अगर तुम दूसरों के लिए आसानियां बांटना शुरू कर दो तो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए वो रास्ते खोल देगा जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा। सुकून तो इस कनात में है कि जो मुयस्सर है इस पर शुक्र करो, और जो छन गया इस पर सब्र करो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे हक में वो फैसला करता है जो तुम्हारी अक्ल की पहुंच से दूर लेकिन तुम्हारी रूह के लिए बेहतरीन होता है। अजाओ इस चौखट पर जहां मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाया जाता, और जहां तौबा का एक आंसू तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए काफी है। जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो यकीन मानो कायनात कि हर शय तुम्हारी खादिम बन जाएगी, और तुम्हारे दिल को वो इत्मीनान नसीब होगा जो मौत के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यही बंदगी है और यही सुकून का असल राज है। याद रखो कि सुकून किसी दुकान से खरीदने वाली शय नहीं है, और ना ही ये किसी ओहदे या मर्तबे की मोहताज है, बल्कि सुकून तो इस तस्लीम का नाम है जो तुम अपने रब के सामने इख्तियार करते हो। हम सारी जिंदगी इस वहम में मुब्तला रहते हैं कि शायद कल जब मेरे पास ज्यादा माल होगा, आज जब मेरे बच्चे सीटल हो जाएंगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन याद रखो कि वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि तुमने सुकून को मुस्तकबिल की तमन्नाओं से जोड़ दिया है। हालांकि सुकून तो आज के शुक्र में छुपा है। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो और तुम्हारा जमीर मुतमईन होता है कि आज तुमने किसी का दिल नहीं दिखाया और किसी का हक नहीं मारा, तो वो जो नींद तुम्हें आती है वही असल सुकून है। हमने हसद और कीने की आग में जलकर अपने अंदर का सुकून खुद खाक कर दिया है। हम दूसरों की नेमतों को देखकर कुढ़ते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि तकसीम करने वाला तो मेरा रब है, और वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी से ये बेचैनी खत्म हो जाए तो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए वही दुआ दोहराते हैं। सुकून तो इस यकीन का नाम है कि जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो मुझे मिल नहीं सकता, चाहे मैं कितनी ही तगोदो क्यों ना कर लूं। ये यकीन तुम्हें दुनिया के हर खौफ से आजाद कर देगा और तुम्हारे दिल को वो मजबूती अता करेगा कि पहाड़ भी अपनी जगह से हल जाएं तो तुम्हारा ईमान ना हिले। हमने जिक्र इलाही को सिर्फ तस्बीह के दानों तक महदूद कर दिया है, जबकि जिक्र तो यह है कि तुम हर लम्हा अपने रब की मौजूदगी का एहसास करो, और हर काम करने से पहले यह सोचो कि क्या मेरा मालिक मुझसे राजी है। जब तुम्हारी जिंदगी का महवर अल्लाह की रजा बन जाएगा तो यकीन मानो कायनात का कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, और तुम्हारे चेहरे पर वो इत्मीनान होगा जो सिर्फ अल्लाह वालों का खासा है। या जाओ इस तौबा की तरफ जो तुम्हारे माजी के हर बोझ को हल्का कर देगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की नवीद देगी जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है, और जहां तुम्हारा रब तुम्हारा मुंतजिर है। यही वो रास्ता है जो तुम्हें खुद से मिलेगा और तुम्हें इस अबदी राहत से हमकिनार करेगा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। लोगों, याद रखो कि सुकून की आखिरी मंजिल वो है जहां तुम अपनी हस्ती को मिटाकर अपने रब के रंग में रंग जाते हो। हमने सारी जिंदगी में के बुत को पूजा है, और यही में हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह है। जब तक तुम ये समझते रहोगे कि ये सब मैंने किया है या ये मेरा कमाल है, तब तक तुम खौफजदा रहोगे कि कहीं ये छन ना जाए। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी बागडोर अपने मालिक के हाथ में दे दी और ये कह दिया कि मौला में तो कुछ भी नहीं, जो है तेरा है और तू ही बेहतर जानता है, तो यकीन मानो इस लम्हे तुम्हारे दिल से दुनिया का सारा बोझ उतर जाए गा। सुकून तो इस कनात का नाम है कि मुयस्सर पर शुक्र करो, और जो नहीं मिला इसे रब की हिकमत समझ कर मुस्करा दो। हमने अपनी जिंदगियों को दूसरों से मवाजना करके जहन्नम बना लिया है।
ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کا رزق اور اس کا نصیب الگ لکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کو وہ ٹھنڈک ملے جو تپتی دھوپ میں سائے کی طرح ہوتی ہے، تو اپنے دل کو حسد اور بغض کی گندگی سے پاک کر لو، کیونکہ جس برتن میں گندگی ہو وہاں دودھ بھی پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جس دل میں نفرت ہو وہاں ذکر الہی کا نور نہیں ٹھہرتا۔ سکون تو اس وقت تمہارے گھر کی دہلیز پر دستک دے گا جب تم معاف کرنا سیکھو گے، اور جب تم اپنے دشمن کے لیے بھی وہی خیر چاہو گے جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ میں تمہیں اس ابدی راحت کی خوشخبری دیتا ہوں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اور جن کے چہروں پر آزمائش میں بھی شک و نہیں بلکہ رب کی حمد ہوتی ہے۔ یہ زندگی ایک خواب کی طرح ہے اور خواب کی تکلیفوں پر وہی روتا ہے جو بیدار نہ ہو۔ اگر تم بیدار ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا اصل گھر تو جنت ہے، اور یہاں کی ہر مشکل تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ آ جاؤ اس ذکر کی حلاوت کی طرف جو زبان سے شروع ہو کر روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور انسان کو اس مقام محمود پر لے آتا ہے جہاں اسے کائنات کا کوئی شور سنائی نہیں دیتا بلکہ اسے ہر طرف اپنے رب کی تسبیح سنائی دیتی ہے۔ یہی وہ سکون ہے جو موت کے مسلح پر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور جو تمہیں قبر کے اندھیرے میں بھی روشنی بن کر ملے گا۔ اللہ ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرمائے جو صرف اس کی یاد سے دھڑکتا ہو اور جس میں سکون کا دریا ہمیشہ بہتا رہے۔ یاد رکھو کہ سکون کی آخری اور سب سے بڑی منزل وہ لمحہ ہے جب تمہارا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی وہ نفس جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس لیے عذاب بنا لیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، حالانکہ سکون تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مالک کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تمہارے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر تمہیں کسی محرومی پر رونا نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی نقصان پر تمہارا دل ڈوبے گا۔ سکون تو اس خاموشی میں ہے جو تم اپنے اندر پیدا کرتے ہو۔ جب دنیا کا شور تمہارے کانوں سے ٹکراتا ہے لیکن تمہارے دل کے اندر صرف اللہ ہو کی صدا گونجتی ہے، ہم نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کی واہ واہ سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن اگر تم صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لو تو یقین مانو کائنات کے تمام جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سکون اس وقت تمہاری روح کی غذا بن جائے گا جب تم رات کو سونے سے پہلے ہر اس شخص کو معاف کر دو گے جس نے تمہارا دل دکھایا ہے، کیونکہ انتقام کی آگ میں تم خود جلتے ہو جبکہ معافی کا ٹھنڈا پانی تمہارے سینے کو گلزار بنا دیتا ہے۔ یا جاؤ اس ابدی راحت کی طرف جہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال ہے، جہاں تمہارا رب تمہیں پکار کر کہتا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والے نفس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا بلکہ موت اسے اپنے محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ لگتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ شران صدر عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی ہر آزمائش میں مسکرانا سیکھ لیں اور ہمارا دل ہمیشہ اس کے ذکر سے سرشار رہے تاکہ ہمیں وہ حقیقی سکون ملے جو قبر کے اندھیرے سے لے کر حشر کے میدان تک ہمارا ساتھ دے۔ یہی بندگی کا کمال ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ آمین سم آمین۔